Once again, welcome sa atong tulumanon ang Ibayaw Bayawan, truly magnificent. Usa ka na sa laag ang kinabuhi kaniadto apan malambuon ug malampuson na nga farmer karon sa Dakbayan sa Bayawan. Kini si Mr. Bino Balansag gikan sa sitio San Ramon, barangay Poblasyon ning Dakbayan. May tungod sa tabang ug suporta sa lokal nga pangagamhanan sa Dakbayan sa Bayawan, napalambo na karon ni Mr. Bino Balansag ang iyang pagpananom og mga nagkalain-laing klase sa mga utanon. Gisugdan niya ang vegetable farming kaniadtong tuig 2019 may tungod sa iyang gusto nga mausob ang iyang kinabuhi ug di na mubalik pa sa bisyo. Miduol siya sa opisina sa agrikultura ning Dakbayan kundi dako siyang gisuportaran. Gani matod pa niya nga dako ang iyang pagpasalamat sa opisina sa agrikultura ug ilabi na kay Mayor Pride Henry A. Teves sa mga programa niini nga mao'y nakapalambo sa iyang kinabuhi. Nagpasalamat gani pugo kayo sa atong pinalanggang Mayor Pod Henry Pride Teves sa iyang wapo kayo nga kuan ron. Suporta sa mga pareha namo nga gatanom ug mga utan. Ay ngano makaistorya ko nga maayo kay ang programa nga gihatag. Libre ang tanan. Ang pagkugi na lang nimo ang kulang og dili ka magkugi, wala ugay maani. Matud usab kay Mr. Bino nga may tungod sa iyang pagpananom sa mga nagkalain-laing klase sa utanon sama sa kamatis, sili espada, kalubasa ug karon ang palya, kini mihatag niya og dugang nga income. Gani sa iyang pag-ani sa kamatis, dili mo minus 50,000 ka pesos ang iyang income niini. Ang market okay man ang market kay katong last na ko nga tanom og kuan katong January 27 nagtanom ko og 670 ka kamatis. Tapos ni gross income siya og mga kan 50,000 kapin. Sa tibok na nako nga harvest. Din sa kuan nako sa ako sili nga espada, kuan to siya kapunuan, 300 plus lang to. Ni gross pug ko ato mga kuan, mga 20. Din sa kalubasa nako 15 lang siguro to kay naigo man siya atong sakit gud niya wala na bantayan, wala na mo na isprehan dayon. And mo na ning sunod nako nga kuan ron, cropping kining ampalaya. Gani gipamatuoran ni Mr. Jade Kindo, ang supervising technician sa vegetable production, ang kakugi ug interest ni Mr. Bino sa vegetable farming nga mao'y nakapalambo niya karon. Gani gisaysay usab niya ang mga suporta nga ilang gihatag sugod sa paghatag og libreng semilya, abono ug pagpaila sa mga bag-ong teknolohiya nga pwede usab ma-avail sa mga ganaang musugod og vegetable farming. Kaning atong farmer karon nga atong gi-interview, bali na murag naganahan guni siya kay nabatian niya ang mga programa karon sa DA nga naay visible production. Mo ni mga programa ni Mayor nga kailangan jud nga ipalambo gyud sa mga katawan o mga farmer diri sa Bayawan. So kanay si Sir Bino nga atong farmer karon nainganyon siya tungod kay ang ato pong mga technician nga mga in charge diri sa atong mga per barangay labi na diri sa poblasyon sasagsigig duol sa iya ha. Then naganyat po siya tungod kay naapol sa atubangan na po sa DA ang atong demo farm sa diri sa San Ramon. So sa nakita niya nga medyo okay ang production sa vegetables kay cash magudaning atong utan. So sumala pa sa iyang nakita nga sa gamay pa siya mo pud nang iyang buong background nga nakapahuman sa pag-eskwela sa iya ha. Gikan pa sa iyang amahan. Iyang gisulod ning programa. Iyang giadto sa DE nangayo siya assistant. So ang naa dito karon sa DE nato is naatay seeds nga libre. Naapoy mga seedlings nga gipatubo na para direkta na utanom para sigurado gyud nga motubo og maayo ang pagbutang sa area. Karon nainganyo gyud sa maayo kay naa ang support mga liso, binhi og kaning mga technology. Ang mga technician pod wala po'y hunong sa pagduaw o pagtudlo o mag-sharing og ideas ra pod kung unsa po iyang nakamatunan sa una iya pong i-sharing pod sa mga technician pod. So give and take lang sa mga ideas munang nagka-coincide o nag-abot sa tunga karon mo ni ang resulta nga maayo ang harvest niya sa iyang mga produkto nga gitanom diri sa iyang garden. Ako lang mensahe no sa tanan nga Bayawanons, karon nakita man ninyo nga walay hunong ang atong panggobyerno ni Mayor Henry nga pagtabang sa mga farmer og pagpalambo og pagpadako sa atong pagpananom og mga utanon. Ako kamong ginahangyo kung unsa may inyong makita karon sa inyong interview diri karon nga sa atong farmer diri amo kamong
aghat nga sulayan ninyo ang pagtanom yud og utanon kay diha ninyo makita kung unsa ang ikahatag nga kaayo og ang beauty sa pagtanom og vegetable sa atong palibot og sa atong katawhan diri sa Bayawan. So kamong tanan akong gihangyo kumusulay lang mo kay ang lisod lang gyud ang pagsulay. Ang pagsugod lang gyud ang pagkalisod, pero kung inyong masugdan diha inyo makita kung unsa gyud ang kalami nga makaka-harvest mo sa inyong kaugalingong tinanom. Sa kasamtangan kapatubo si Mr. Bino sa iyang mga palihya karon sa iyang kaugalingong talamnan. Gani giawhag ni Mr. Bino ang tanan sa pagpananom usab may tungod kini usa ka maayong pamaagi aron matabangan ang kaugalingon ug ilabi na ang pamilya aron mapalambo ang panginabuhian. Ako kung una nga mensahe sa pagkakaroon nga naigihatag ang ato ang gobyerno sa pagdumala ni Mayor Henry Fray Tibes. Mayor, daghan kayong salamat sa imong pagsuporta sa paghatag nimo og dako nga budget sa DA. Sa pagkakaroon, dako kay gikatabang kanako isip usa ka balik. Pagbalik nako og globe nga di na ko mo kuan maibang landas pa ba. Sa nakakita og nakapaminaw kanako nga karon ako niagi na ko ana muna og kamo og namo magaling mo area mananom lang ta magkugi lang ta kay full support kay ang atong gobyerno karon labi na gud si Mayor Pride Henry Tibes og sa kadumala sa DE nga umadto ka lang sa ila og ang tabangan naugay madala nga mga seeds ug unsa man galing imong kinahanglan seeds tambal abono kumpleto na tanan, ang imuha na lang, ang pagkugi na lang yun. Alang sa Cable TV6 Balita, kini si Judan Empeño reporting. Kini si Judan Empeño, Ibayaw, Bayawan. Aprobado na sa Agriculture Training Institute kon ATI Region 7 ang City Agriculture Complex Learning Farm, rice-based farm dinhi sa Dakbayan sa Bayawan nga nahimutang sa sitio Napitan sa Barangay Maninihon. Baguhay lang nadawat sa opisina sa City Agriculture sa lokal nga gamhanan sa Dakbayan ang certification gikan sa ATI Region 7 nga nagpamatuod nga kini mamahimo nang mokandak og training ang maong opisina bahin sa panguma sa humay sa 5 ka tuig sugod karong tuiga hangtod tuig 2025. Matod pa ni Edgar Tenefrancia, ang spokesperson sa rice production sa City Agriculture Office, nga ubay-ubay ang mga training nga naagian sa mga empleyado sa mga opisina pinaagi sa ATI sa rice-based farm. Ubay-ubay naman gud nga training no ang nakandak sa ATI last year ang sa farm mechanization so na human ang training so na atay gipa attend I think mga unom ka personnel from City Agriculture Office no. So kato silang unom pwede na to silang mamahimong mga resource person when it comes to rice-based farm mechanization nga training no, nga i-conduct na to. So and then dili ra kay kana mga previous years daghan na po alos tanang mga personnel mo na to dire once na ay mga training called gikan sa ATI ilang ginapatawag ga-participate yun na morning ang ato ang collaboration with them dugay na gina siya kayo. So mo bitaw ning ang intention na to ani it's because grabe naman gud ato ang collaboration sa ATI no na anatay kuan gina ang network nato nila so na kaayo. Ako si Ilmer Mayang 23 anyos. Dako gyud pasalamat nga sa pag nila pag tudlo po sing pag sing humayan kay importante gid kay ni sa amon nga kasunod ba. Kung wala may masunod wala man pug kasang yawan ka sang ang inabuhi mo kung hindi ka kay balos ang pangubras ang ba diri sa uma na importante gid ang pagtudlo nila nga sa pagtikad sang ang duta nga magabuhi po sa iyong pamilya. Kini usab adunay dakong benepisyo sa Dakbayan mahitungod nga mamahimo nang magka-host og training ang Agriculture Office ilabi na sa rice-based training makadugang sa income sa Dakbayan pinaagi sa pagkandak og training ingon man mas nabansay usab ang mga personnel nga mamahimong mga resource persons niini. Actually kini atong certificate no nga nadawat from ATI nagpamatuod kini nga kita accredited na tano as learning farm no ang atong City Agri Complex. So basically kining ato ang certification is good for 5 years
So until 2025 ni siya, no. So ang mahitabuan ni muratag extension nga training center sa ETI diri sa Negros. So usa sa mga benepisyo nga actually makuha nato diri sa syudad sa Bayawan, pwede na kita nga maka-host og mga trainings, no, especially rice-based nga training program from ATI tungod ani nga certificate. So after as per validation man gud sa ATI, ilang nakita nga capable na ta, no. So because we have ang ato ang complex diya nga gina-develop now, and then napud tay ato ang kaugalingon gyud nga mga personnel nga pwedeng matap nila as mga resource speaker or mga resource person nga very capable nga mo-handle sa mga training nga pagahimuon, no. So actually usa po ni siya sa kadako nga opportunity, no, nga maka-generate tag income ang syudad pinaagi ani nga accreditation kay once naay mga training nga ginakanda ang ATI. So of course sila nay mo unsa ni ang funding from them, and then mubayad po na sila actually sa LGU sa paggamit sa to ang mga facility, and of course ang ato pong mga resource person nga from the City Agriculture Office na po ni sila makuha ang mga honorarium from ATI. Dunot ni ini, nagpasalamaton si Tene Francia sa suporta sa LGU Bayawan, ilabi na ni Mayor Pride Henry A. Teves sa paghatag og dakong pondo sa natad sa agrikultura. Nang hinaot usab siya nga magmalampuson ang maong proyekto kauban ng ATI aron daghan pa nga mga mag-uuma ang makabenepisyo. Nagpasalamat gid mi pag-ayo sa suporta especially sa tuang mayor nga pinaagi sa mga programa nato diri through sa paghatag sa budget, no, sa City Agriculture Office, especially sa rice. And kana ra siya actually kuan me nga magpadayon gyud ang ato ang collaboration with ATI kay mo pa gud ni sugod, no. This is just the start sa ato ang bag-o nga collaboration with them. So gapahinaot gud mi nga untani, no, magmalampuson ning ato ang gihimo nga endeavor nga daghan pagyud ang mga farmer nga maka-benepisyo aning ato ang project with ATI. So yun na ra ang amuapod nga sa ato ang mga mag-uuma nga untani ila pong suportaran, no, kining ato ang ginapanghimo nga mga initiative. And yeah, open me, no, ang ato ang especially og ma-develop na gyud ato ang complex nga ug kinsa tong ganahan nga mga mag-uuma nato nga willing gyud nga mo learn through sa bisag unsa nga technology, especially on rice-based farming system. So kami diri sa City Agriculture Office amo guna silang with open arms, no. Abri namang pultahan para kanila kay of course kini among ginahimo kini siya tungod og alang sa atong mga mag-uuma. Sa karon, gahulat na lang nga mapirmahan ang Memorandum of Agreement sa accreditation tali sa ATI nga na-delay lang mahitungod sa pandemic karon. Ginapanghinguskan usab sa maong opisina nga mapaspasan ang pagdevelop sa maong complex aron makasugod na sa operasyon ni ini. Alang sa Cable TV6 Balita, kini si Jessa Mariti Napaw reporting. Kini si Jessa Mariti Napaw, Ibayaw, Bayawan. Karon nga palayon ang ginaatubang nga pandemic mahitungod sa COVID-19, usa-usab nga gitutukan karon sa LGU Bayawan ang pagigbatok niini sa dengue. Gani gisugda na sa lokal nga pangagamahanan sa Bayawan, pinaagi sa City Health Office ang mga lakang niini aron malikay ang katawhan sa dengue. Matod pa ni Mr. Satorino Bayon sa Sanitation Office nga nagsugod na sila sa pag-search and destroy sa mga kabalayan sa urban areas kung diin gitudluan nila og gitabangan ang mga katawhan aron dili na mudaghan pa ang lamok nga posibleng magdala og dengue virus. Gisaysay usab ni Mr. Abayon ang dugang pang mga lakang nga ilang pagabuhaton aron mapahingusgan ang ilang kampanya batok sa dengue. Human sa search and destroy, i-activate usab pagbalik ang Abacada Connection Barangay kontra dengue. Ana usab ang Little Dengue Brigade pagpahigayon og entomology kun diin mokuha sila og mga sample sa mga makitang kitikiti aron mahibaluan kung idis ba ang maong kitikiti nga maoy magdala og dengue virus, ug ang pinakaimportante mao ang clean up drive kun diin ginaauhag nila ang tanan sa kanunay nga pagpanglimpyo sa palibot. So kining atong clean up drive, ma'am, kung may mo tanang barangay nini sa tibok Bayawan City.
nga atong i-encourage atong hangyon atong kapitan mulid sila sa clean up drive. So matag panimalay kinahanglan gyud manglimpyo. Subay ni ini, mapasalamaton si Mr. Abayon sa suporta og partisipasyon sa katawhan sa Bayawan sa mga laka nga ginabuhat karon sa City Health Office aron malikay ang katawhan sa dengue. Gani base sa natala sa probinsya aduna nay 28 ka mga reported cases sa dengue sa Bayawan sugod kaniadtong bulan sa Enero hangtod Mayo niining tuig apan kining tanan recovered nga mga kaso. Karon nga ubay-ubay na ang katalagman nga nasinatian sa tibuok kalibutan, mensahe usab ni Mr. Abayon ang pagtinabangay og kanunay nga pag-ampo ngadto sa kahitasan. Una sa tanan kining atong kumbat sa tanay laing mga balatian, mga virus mikulyanan pa sa kalibutan karon, no, we can do nothing without the help of the Lord. No, mo na siya nga prayer is the most effective way, no, in order to combat po ning mga katalagman karon. Alang sa Cable TV6 balita, kini si Ninyo Ontal reporting. Kini si Ninyo Ontal, Ibayaw, Bayawan. Daghang salamat sa inyong kanunay nga pagsunod sa atong tulumanon dinhi sa Phil Products Cable TV. Salamat kaayo sa mga nagsunod, nag-comment. Ayaw ka mo kalimot ha, kung wala pa ka mo naka-like sa Ibayaw Bayawan nga Facebook page, like na mo haron nga makita ninyo ang ato nga mga latest update sa Bayawan City ug sa tibuok probinsya sa Negros Oriental. Once again, daghan kayong salamat mga higala. No, kasunod na pod usab nga higayon, dinhi lamang sa ato ang programa sa Phil Products Cable TV. Sa gihapon, inyong kubos nga alagad sa kahanginan, abay pas, Attorney Ronel Di Palubos, manamilit sa pag-ingon, the true secret of a rising city is his people and how they take care of the Mother Nature. Yes, and kini usab si Jessa Marie Tinapaw. O kini ang tulumanon, Ibayaw Bayawan, truly magnificent!